Shalom, horas marihita saluhutna. Turpuk jamita di tengah-tengah ni persoratan di bagasan tikyon dedet dosian Evangelium Yohanes bidu 12 ayat 12 sahat rodi ayat 15. Hujaha marihita saluhutna sonoma didok disita kasmata pai hutihut. Di bongoti Yesus huta Jerusalem. Dungi torang ni arine di begi halak na torop na roto pestai na nang Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare lahu manomu ibana uhut di jauh-jauhon. Hosiana pinasupasu mana Roma rahite gowar di Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapat Yesus ma halude sadam ima dihuduling hobar tunatar surat. Una kumabiar revolusion idama rajam do naro marsihudul di anak ni halude. Ima sahatna. Dihita na marpungo di bagasan tikyon nung asahat hita tuminggu palmarum naktuari jala di bagasan sa minggon patupota ma di pasyon Kamis Putih sahatu nama naringoti di hamamata ni Kristus ima di Jubat Agung. Bodohonon minggu palmarum minggu parpudi ada orang separningotan di hari hamamati ni Tuhata Yesus Kristus. Di guda kuriang tung ari na hokom di bagasan sa minggon dengan halak na mabahan aka pesta di tengah-tengah ni situasyon. Torop dong dia ka piga-piga paning na mangulahon aka ulahon manaringoti marhidi aka kebaktian pasyon. Jalan jujok do di guarion nagabe minggu sa minggon ima minggu na sokal. Tujuan na asalam nanal di hitang tari waktu panahon ni Tuhan Yesus marhite jalan salib via dolorosa. Di hita na nahulungan ni bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus siyan turpok nang tapay hutihut nang hujahahon naking natabigin nakingan taujima jolo mamutihi manang na piga hal na buhay gabi renungan nagbuhay gabi jamita di hita na parjulong di barita naking narono Yesus marsihudul di anak ni Halode. Yesus marsihudul di anak ni Halode dada di atas ni Huda si hapas pili. Omah pati kosan pikiran ni natorop. Ay dihirim torop jol maro sasitong na ya Yesus ima Mesias politik. Nanayang memimpin bangsa Israel memberontak memanang mabahan sadar revolusi mangalap penjajahan Romawi. Asa mulak harajaon tu opuna sidang songon harajaon ni sidao. Di patikos Yesus main tutu ibadah do Mesias. Ibadah do nagabe si palua. Jalan nang mabayan haluaon mabuan haluaon sian penjajahan. Alay dang sian penjajahan ni halak Romawi, alay sian penjajahan ni dosa perhatubanon ni dosa do sibolis. Ido na nang taluhon ni Tuhan Yesus ido ubahin naro ibana. Jala hararo ni Yesus bersihudul di atas ni Halode. Halode ima simbol ni hasrepon ni roha. Dohot kelemah lembutan. Asa marhite nang dohonan ni Yesus ia haluaw na nang buahan ni Yesus dada dapat marhite huwaso kekerasan peperangan. Alay marhite na mangalehon hosana, mangalehon dirina, pelehonon na madirina humokok jolma. Asa unang gabi di perhatu berdosa doho sibulisme. Na paduahon hama kadongan dina masuk Yesus tu Jerusalem mamangoti Jerusalem pitor spontado na toropi manomu-nomu di pasarakon nasida ma pahian nasida dohot akamare-mare daun palem songon na somal nagabi tradisi di tonga-tonga ni Minggu Palmarum. Di bahem ma daun palim dokot ulos naga bedalan ni Jesus so na menyambut sa halak raja da sidam. Jala di tengah-tengah ni penyambutan ni huhut man di jauhon nakingan. Hosiana di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro marhite-hite guar ni Tuhan. Hosiana. Hosiana nina. Hosiana pinasupasu manaro marhite guar ni Tuhan Raja ni Israel. Nomor lapata di Hosiana nomor lapata di asiro hampa lua mahami saunari.
Di tanah marpungu di bagasan tikyon, songolima penyambutan ni torop jolma, dinaro Yesus. Jala songolima ng penyambutan ni torop jolma tu sahalak panglima perang, dinamulak siyang tonga-tonga ni perperangan. Jala monang manaluhon musuh. Ama kadongan halode, dada tunggangan kelas rendahan alay nasangap do. Multa jaha di tonga-tonga ni buku panguhum manang hakim-hakim 10 ayat 4. Dohot tapa jaha di 2 Samuel 17 ayat 20. Marsihudul raja di tonga-tonga ni situasi naro di atas ni halode. Memang semalam marsihudul do raja di nalang marporang di Hoda misalnya. Ali Yesus berbeda. Makuduli halode patuduhan ia ibana raja panglima sibuan hadameong di Portibio. Ima Yesus ibana do panglima perang na manaluhon huwaso ni dosa do sibolis memang ideal song natalo do sa tokin ibana ay mate di persilakon dungi di tanom masuk tu bunatoro hapeng justru ido dalan laho makamunakon sa luhut na. Tutudo Yesus dikubur mata ibana. Ali di tonga-tonga ni kuburani masuk matu markas besar ni sibolis. Tu sido ibana masuk. Tu asar na hamatian. Las disima di pamate. Dirupukon ulu ni sibolisi. Monang Yesus marhiti hahiyon na. Asa Yesus do panglima perangta. Nunga setiap kuci ni Banua Toro. Dada sibolis be na menguasai, ale Jesus ma na menguasai. Jala dada si habiara be ia hamatian, ay nunga gabe gerbang. Nunga gabe dalan masuk tu hanguluan si saliling-liling na. Jala ibana do si buat damai. Jesus si buat damai. Dipilih untuk dirina, gabe biru-biru tunggal nasihat debata gabe pilihan perdamaian tatu debata ay boy hita mulak mardame do debata nasa lilingon marsirang hita ala ni dosata alay kung gomi dosay alay dipadami Jesus hita boy hita marsaor do debata ido alay do Jesus ibana do jalan ibana do hasitongan ibana do mabuan hita mulak tu debata di hita namarpungu di bagasan tikyon na mangihut marhita turpuhon di patuduhan matuhita so kung dia do sasitong na gaya kepemimpinan ni Tuhan Yesus naboy gabitiruan di hita so ni si Huton Kristus dia may na parjolong ya Yesus ya marsihudul di atas ni halode do ibana na patuduhon dada pemimpin na mga sahon waso ibana mga sahon kekuatan ni Portibi alay patuduhon serep ni roha jalan na labok do ibana marhita ima diajak kita dan Yesus mahita asa hita pe olo gabi pemimpin nasrep marroha naturuk marroha nalapok sa itaida do pe adong halak nasipata pagijak kondirina aladok kwasona pitor lomolomona aladong jabatan na aladok kwasona lomolomona tu bawahan na lomolomona tu pabantuna gariyada te lomolomona nang tu anak ko na tu istri na lomona manunggahi lomona mamukuli lomona manghina lomona malemehkan lomona lah membuli ala berlagak bos apa mula tajahat apa ihut-ihut di tengah-tengah ni kepimpinan na masa nuaing jalan ni patuduhan ni Tuhan Yesus tu hitan nuaing nunga ketinggalan zaman gaya kepimpinan na say merlomo-lomo justru pemimpin yang diminati zaman modern sekarang adalah sebagaimana diteladankan Yesus yang rendah hati lemah lembut ramah sederhana serep marroha ima na dinikmati gudang jol manamain adong padohan bahwa pemimpin yang mau rendah hati akan memacunya berburu mutu memacunya untuk mau belajar dan mencari prakarsa lain kepemimpinan yang rendah hati ramah sederhana dan lemah lembut adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Kita nomor punggung di bagasan tekyon pemimpin seperti itulah yang diminati oleh banyak orang sekarang dan ke depan. Tapi ring mang ropaning yakai anakon
dohot jaka bawahan inatoras dohot pemimpin na bergaya kepemimpinan si songoni. Na ramah, na merendah diri, pasti akayanakon aka bawahana bersemangat belajar, bekerja dengan gigih, dan dia akan bekerja dengan bersuka cita, wajahnya berseri-seri. Songoni manang dia ke bawahan di kantor mulu ada pemimpin. Las marohani ka bawahan. Molo adong do kerendahan hati, adong keramahan, jala adong di ibana haulion di tonga-tonga ni na membangun persekutuan. Na bangihon na paduahon imagaya kepemimpinan na Allah berkorban. Di siyaho Tuhan Yesus sudah dirina di silangi laho makokop ita jolma perdosa. Itulah pemimpin sejati. Di Yohanes 10 ayat 10 sada dokon permahan na dinggan roha imana ono maniyahon hosana makokop donganna. Sumiyahon hosana makokop donganna. Iko songoni manyan aka nagabe pemimpin. Unang magabe na mangocok mudar ni halak. Menindas orang. Unang mamamoro gaji ni bawahan. Dohot aka parkarejo. Manang aka amana hahak na pasudahon balajo ni akayanakona. Ala sudah tu dia, sudah merjudi online, sudah hula tu diri sendiri, mago-mago di lapo misalnya, HP anak kon dohot par di hutana, marsikor di jamu, uang sekolah marsi boras, sudah dak terbayar, ala hula tu diri sendiri. Pemimpin natikos ima na mengutamakan kesejahteraan dohot keselamatan ni anggotana. Na mangihut si antropohon taida ta persajari Yesus tai ima sahalak ahli strategi. Diajari dohita asa taboto mapahis strategi mangado pinguluon. Di boto Yesus do di tonga-tonga ni mangado pinguluon memang gudang do akatantangan. Alai di tonga-tonga ni tantangan ni naik kita tetap merendah diri. Jala tung bersabar. Molo pe di tonga-tonga ni saluhutna ikon bulusotang alai dang gabi mata bijang ni roha molo adong keberhasilan molo tung di elu-elukan pehita alai dang gabi beban menek kita molo pedang dapat hitungan dia kajol mahita pasaidong di tonga-tonga ni saluhutna tapay hutihut nakingan di ay sa plopat lumobi dungi dapat Yesus mahalu di sada iman huduli hobartu natar surat udak kumabiar borusion ida ma rajamdo naro marsi hudul di anak ni halude. Dang nasubuhi Tuhan Yesus memilit aka kendaraan na lebih mewah. Ibarat na kuda misalnya di hati hai. Alai Yesus marsi hudul di atas ni halude. Hamu na hinahulawan na bagasan Kristus Yesus na parpuri sa haling ana butaw putik marhita terpuk tadi bagasan tikyon di baritai nakingan di mengoti Yesus huta Jerusalem napai ngoton hita dia akan memasuki proses di tengah-tengah ni pakokoponda di hita. Dia akan mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Sumiyahon dirina homokopita garuk para sada-sada. Molope dielu-elukan alai sasitongna. Yesus lahu masuk di tengah-tengah ni proses via dolorosa. Na lahu mabayan haluaon di hita. Lasi managabe sunggul-sunggul di hita di tengah-tengah ni peristiwa palmarom. Jala di tengah-tengah ni peristiwa pasyon. Naing marnugihon hita asa benar-benar hita mangauhon papahinan di Yesus nagabi tiruan di tengah-tengah ni nguluta. Asa nagabi suku-suku di hita namayang buhado hita. Surado hita di tengah-tengah ni minggu pasyonon di tengah-tengah ni namarningot na nang menyambut pengorbanan ni Kristus di minggu-minggu pasyonon lam takas tahilala pakokopon ni Yesus ini hita. Suradoy marhite nalam takas pajal ota di Yesus bagasang uta di pangihutonota di hasiati ota pakatidakonota di tunga-tunga ni nguluta taringotu Yesus ini manang pakanguluhonota di hata ni Yesus di bagasang nguluta rahita mambayan alusta. Apakah dengan peristiwa Palmarum Passion sampai Jumat Agung akan semakin mendekatkan kita dan menjadikan kita menjadi pelaku kehendak Yesus dalam kehidupan kita. Asa di tengah-tengah ni pangahotan tay dohot hita madok jala dohot hita marsuara madok hosiana
pinasupaso manaro marahite kuar ni Tuhan ni Raja ni Israel. Hosiana. Pinasupaso manaro. Ita na marpunguni baga santikyon o manamanog yung hita no maing lahu mangauhon. Pangahot no tayong na yung gabi mabahin sadang suara siyan hita lahu mamuji pasakap Jesus lahu menyambut haluan na yung paradio ni Jesus di hita garuk marasada-sada. Tuhan tama masu-masu hita. Amin.